Hello everyone, welcome to Power Electrix. Hare Krishna. Hare Krishna everyone, welcome to Power Electrix. जल्दी जल्दी ज्वाइन कर जाओ. Okay, let us start the session. Okay. ओडिशा विद्युत शक्ति संचारण निगम लिमिटेड ओपीटीसीएल तरफ रिक्रुटमेंट आसी जाइछि जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल जूनियर मेंटेनेंस एंड ऑपरेटर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल रो आसी जाइछि. तो चलंतु आज डिस्कस करिबा ओपीटीसीएल जेएमटी रो फुल एडवर्टाइजमेंट डिटेल विषय रे. ओके, टोटल पोस्ट देखो. नंबर नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल. टोटल अछि 71 पोस्ट. 71 पोस्ट रु वोमेन कैटेगरी रे अछि 24 पोस्ट. एसटी कैटेगरी रे 18 टा पोस्ट. 18 रु 6 टा वोमेन कैटेगरी रिजर्व. एससी कैटेगरी रे 6 टा पोस्ट. वोमेन कैटेगरी पय 2 टा पोस्ट. एससीबीसी कैटेगरी रे टोटल 11 टा पोस्ट, सेथिरु वोमेन 4 टा. यूआर कैटेगरी रे टोटल 36 टा पोस्ट, सेथिरु वोमेन 12 टा. क्लियर. नेक्स्ट, फिजिकल हैंडिकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन एमानक पय पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट एक्स सर्विसमैन में 2टा. बैकलॉग पोस्ट तांकर 3टा अछि. पर्सन विथ डिजेबिलिटीज 3टा पोस्ट. बैकलॉग रे 4टा पोस्ट अछि. स्पोर्ट्स पर्सन रे 1टे पोस्ट. नेक्स्ट, एबे हम आसीबा रिम्यूनरेशन विषय रे. रिम्यूनरेशन विषय रे देखिबा. The junior management trainee shall be paid a consolidated stipend of 30,000 per year. Sorry, 30,000 per month during the period of training. Training period रे 30,000 टंका मिलिबो stipend भावरे. On successful completion of the training, the candidates will be appointed as junior manager. गोटे वर्षर ट्रेनिंग कंप्लीट होला परे अपॉइंट करा जिवो जूनियर मैनेजर भावरे. जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल इन E2 grade on probation for 1 year in regular establishment in the pay matrix of 44,900 to 1,42,400 level W1 with initial basic pay 44,900. देखो एथरू
ବୁଝା ପଡିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତମର ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ ଅଛି। ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମରେ ତମକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ତମକୁ ବେସିକ ପେ 44,900 ହିସାବରେ ତମକୁ ତମର ସାଲାରୀ ଅଲଗା ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ତମର ଅଛି। ବେସିକ ପେ ସହିତ ତମର ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଡିଏ, ଏଚଆରଏ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଆକୋମୋଡେସନ, medical allowances, conveyance allowance, other applicable allowances, medical insurance, NPS and various loans, advances, etc. shall be paid as per applicable rules of the corporation in force from time to time. ठीक ଅଛି? Okay. Training ଦେଖିବା. Selected candidates have to undergo training for a period of 1 year at various units of OPTCL, including induction cum orientation training at Power Training Center, Chandaka, Bhubaneswar. The training period will be for 1 year unless and otherwise extended further. ଏଥିରେ କୁହାଗଲା ଟ୍ରେନିଂ ତମର ଅଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଟ୍ରେନିଂ ତମର ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତମର ପାୱାର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଚନ୍ଦକାରେ ହବ। ନେକ୍ସଟ, training and service agreement bond agreement. The selected junior management trainee will have to execute a training and service bond of rupees 1,80,000. ତମକୁ 1,80,000 ବଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନନ୍ ଜୁଡିସିଆଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରରେ। ଯଦି ତମେ ତାର ଟର୍ମ ପିରିୟଡ ଭିତରେ ତମେ ଓପିଟିସିଏଲ ଛାଡୁଛ ତାହେଲେ ତମକୁ 1,80,000 ଟଙ୍କା ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ, ଇସେନ୍ସିଆଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ନମ୍ବର ନେମ୍ ଅଫ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହଉଛି ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ or electrical and electronics engineering with at least 60% marks in aggregate from a recognized university or institution. For SC, ST and PWBD candidates, the minimum percentage of marks required is 50%. SC, ST, PWD candidate ପାଇଁ minimum percentage of marks requirement ହଉଛି 50%। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 60% minimum mark ହେଲେ ହିଁ ତମେ apply କରିପାରିବ। Diploma electrical ଆଉ electrical and electronics engineering ଥିଲେ। Next, the above qualification obtained from open university, distance learning mode, part-time sandwich course shall not be considered. ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଉପର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ତମର ଇଗ୍ନୋର ଥିବ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ନିଂ କିମ୍ବା ପାର୍ଟ ଟାଇମ ରେ ଥିବ or ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ କୋର୍ସ ଥିବ ତାହେଲେ ତମର କନସିଡର କରାଯିବନି। The candidate has to mandatorily fulfill the minimum qualification prescribed and other higher qualification shall not be considered as essential qualification for the post. ଯଦି ତମର ଡିପ୍ଲୋମା ନାହିଁ ବିଟେକ୍ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ରେ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରେ ତାହେଲେ ବି ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବନି। ତମର ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ତମର ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ଆମେ ଏଜ ଦେଖିବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ବି ଅଣ୍ଡର 21। ତମର ଏଜ ହଉଛି 21 to 38 ଇୟର। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଜ 21 ରୁ 38 ଭିତରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ଏଜ ରିଲାକ୍ସେସନ ଏବେ ଦେଖିବା। ଏଜ ରିଲାକ୍ସେସନ ତମର ସବୁ କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଅଛି। ଦେଖ, SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଅପର ଏଜ ରିଲାକ୍ସେସନ 5 ଇୟର୍ସ ଅଛି। SCBC ପାଇଁ 5 ଇୟର୍ସ ଅଛି। ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 5 ଇୟର୍ସ ଅଛି। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ 5 ଇୟର୍ସ ଅଛି। PWBD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁଜ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିଜାବିଲିଟି ଯେ 40% ଅର ମୋର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଇୟର୍ସ ଅଛି। No age relaxation is allowed. ଏଟା important point ଏଠି mention ଅଛି V point ରେ। No age relaxation is allowed to SC ST and SCBC candidates applying against your vacancy. ତମର ଯଦି କାଟେଗୋରୀ ଥିବ ତମର ଯଦି କାଟେଗୋରୀ ଥିବ SC ST କିମ୍ବା SCBC ବଟ୍ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବ ୟୁଆର କାଟେଗୋରୀରେ ଦେନ୍ ତମକୁ ଏଜ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିବନି ଯଦି ତମର ଏଜ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ।
ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଏଇ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୁର କୁ। Selection procedure. The selection process involves computer-based test and personal interview. Eligibility candidates will be called for computer-based test. जोमान eligible सेमानंको डकाजिवो CBT ପାଇଁ computer-based test ପାଇଁ comprising of 200 number of multiple choice question. Time रहबो 3 hours. 3 घंटा रे 200 क्वेश्चन तुमको करिवार अछि। सब्जेक्ट डोमेन रो तुमर आसीबो 80% माने 160 क्वेश्चन आसीबो तुमको सब्जेक्ट नॉलेज रो तुम इलेक्ट्रिकल रो। न्यूमेरिकल जीके एंड रीजनिंग 10%, इंग्लिश नॉलेज ओनली 10%। तो इंग्लिश नॉलेज रो आसीबो 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जीके एंड रीजनिंग रो आसीबो 20 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन आ 160 क्वेश्चन तुमर आसीबो टेक्निकल रो। There will be 1 mark for each correct answer. गोटे मार्क तुम पाइबो प्रति करेक्ट आंसर रे 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। माने चारटा भूल कले गोटे मार्क कटिबो और गोटे भूल कले 0.25 मार्क कटिबो। गोटे ठीक कले गोटे मार्क मिलिबो, गोटे भूल कले 0.25 मार्क डिडक्ट हबो। नेक्स्ट सीबीटी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जोटा कि प्रीवियस टाइम थिला एथर भी अछि 2022 रे नथिला 2023 रे एटा थिला। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क अछि सीबीटी रे 50%, यूआर कैटेगरी ପାଇଁ 50%, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ପାଇଁ 40%। पर्सनल इंटरव्यू रे किछि भी नो क्वालिफाइंग मार्क, किछि क्वालिफाइंग मार्क नहीं एटा। नेक्स्ट candidates who qualify in CBT candidates who qualify in CBT are shortlisted and called for personal interview in the ratio 1:3 each category. सब कैटेगरी रे तुमको 1:3 रे मिलिबो। जदि गोटे कैटेगरी रे 3टा पोस्ट अछि देन 3 3 के 9 जन को डका जिवो पर्सनल इंटरव्यू ପାଇଁ। The merit list will be drawn purely on the basis of performance in the CBT and personal interview. The weightage for CBT and personal interview is 80% and 20% respectively. CBT रे तमरो weightage रहइबो 80%, personal interview रे तमरो weightage रहइबो 20%. Clear? Next. The candidates who have shortlisted for personal interview shall be called for document verification. जो माने शॉर्टलिस्ट हेतिबे पर्सनल इंटरव्यू ପାଇଁ सेमानकु डका हबो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ପାଇଁ। The offer of appointment shall be issued to the selected candidate on the basis of merit. However, the final appointment of selected candidates will be subject to their medical fitness as per the prescribed format as well as the final verification of documents. Next. Application fee and mode of payment जदि हम देखिबा यूआर कैटेगरी ପାଇଁ 1180 टंका इंक्लूडिंग जीएसटी एंड 1000 टंका एप्लिकेशन फी 180 टंका जीएसटी टोटल 1180 टंका यूआर कैटेगरी ପାଇଁ यूआर एससीबीसी कैटेगरी ପାଇଁ। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ପାଇଁ 590 टंका इंक्लूडिंग जीएसटी। नेक्स्ट तो एठी मेंशन अछि यूआर एंड एससीबीसी कैंडिडेट्स are required to pay a non-refundable fee of 1180 टंका। Next. OPTCL departmental candidates are exempted from payment of this fee. OPTCL departmental candidates जो माने OPTCL departmental candidate जो माने regular ही सारथिबे और regular candidate से माने regular employee से माने सेमानंको OPTCL रो ए जो फी पेमेंट फीटा सेमानंको दिया जीवो नाही सेमाने फी दबे देबेनी exempted कराइछ। Candidates shall be required to make online payment while filling up the application. Application fill up कला टाइम रे तमाने ऑनलाइन पेमेंट करिवे। मोड ऑफ पेमेंट अछि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई एटसेट्रा। नेक्स्ट सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जदि हम देखिबा the computer based test CBT will be held at Bhubaneswar, Cuttack, Raurkela, Sambalpur, Berhampur, Baleswar, Dhenkanal, etc. depending on the number of candidates from the respective zone. However, depending on the number of applicants, other cities of Odisha may be added or deducted. जेतिकी city mention अछि
भुवनेश्वर रु भुवनेश्वर कटक राउरकेला संबलपुर ब्रह्मपुर बालेश्वर ढेंकानाल एतिकी रु अधिक भी ହେଇପାରେ और कम भी ହେଇପାରେ सिटी ता डिपेंड करिवो एप्लीकेशन केते आसुची से ता ऊपर डिपेंड करिवो द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर shall not be entertained जोटा तमे जो सिटी और जो सेंटर चूज करथिवो जो सिटी तमे चेंज करथिवो सेटा परे तमे चेंज कर परिबो नाही और जोटा एग्जाम सेंटर तमर हबो सेटा तमे परे चेंज कर परिबो नाही नेक्स्ट ଆଉ ଗୋଟେ important point ଥିଲା the management reserve the right to change the center of examination without mentioning any reason thereof at any stage of recruitment. Management reserve the right to change the center of examination. Examination center management change କରି ପାରିବେ ତମକୁ କିଛି information ନ ଦେଇକି ବି ସେ change କରି ପାରିବ ମାନେ କିଛି reason ନ ଦେଇକି information ତ ଦବ କିଛି reason ନ ଦେଇକି ସେ change କରି ପାରିବ next how to apply before filling of online application candidates are advised to go through the advertisement carefully and understand the contents of the advertisement instruction to fill up the online application पढ़िया application तमे apply करिया पूर्वरु प्रथमे advertisement को भलसे पढ़िया पई मेंशन करा जायछि unsuccessful submission of the online application form application number and password in their will be sent to their email ID and mobile number तो मेल को application submit हला परे user ID and password तो मेल को सेंड करा जिवो candidates are required to retain the application number and password and use it for further correspondence तुमको मन रखिया पे पड़िवो application number आउ पासवर्ड जोटा कि पर मुहूर्त तुमको जो तुम सिलेक्शन हो पर मुहूर्त तुमको यार यूटिलाइजेशन देखा मिल करने पड़ो लॉगिन करार अच्छी बार बार तुमको लॉगिन करने पड़ो देखा पड़ो अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स तुमको यही डॉक्यूमेंट्स तले देता डॉक्यूमेंट्स तुमको अपलोड करने पड़ो डॉक्यूमेंट रो साइज 100 केबी रु 300 केबी रहबो पीडीएफ फॉर्मेट रे तुमको अपलोड करार अछि 10th पास सर्टिफिकेट 10th मार्कशीट एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन डबल ई और ट्रिपल ई essential qualification diploma in double A or triple E caste certificate pwbd certificate ex serviceman discharge certificate sports person identity card issued by the director etc experience certificate ये सब तुमको दवा पे पड़ेगा recent color passport size photograph दरकार photograph रो size रहबो 50 kb to 80 kb dimension रहबो 3.5 cm to 3.5 cm plus 4.5 cm signature on white paper only with black ballpoint pen सिग्नेचर रो जो तमरो पेन रहबो ब्लैक ब्लैक पेन नहीं ब्लैक बॉल पॉइंट पेन नहीं तुमको सिग्नेचर करबा पे पड़िबो व्हाइट पेपर रे तापर ताको स्कैन करके 50 केबी टू 80 केबी साइज रे तुमको अपलोड करबा पे पड़िबो जार डायमेंशन रहबो 3.5 क्रॉस 1.5 सेंटीमीटर जो पासपोर्ट साइज फोटो तुम यूज करथियो कैंडिडेट्स शुड एंश्योर दैट the same passport size color photograph is to be used throughout this recruitment process तो सेति पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रेडी रखिथिबो माने मोर देन 8 पासपोर्ट साइज फोटो रखिथिबो मोर देन 4 पासपोर्ट साइज फोटो तमे रखिया पे पड़िबो काने तमरो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रे पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रे तुमको सेही पासपोर्ट साइज फोटो दरकार 16 अप्रोक्सीमेटली 16 तमे 16 ରୁ 20 ଟା ତମର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ରେଡି କରି ରଖିଥାଅ ଯୋଉଟା କି ତମର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଦରକାର ପଡିବ ନେକ୍ସଟ इम्पोर्टेंट डेट जदि आम देखा ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन 30 जून 2025 6टा पीएम माने आज 6टा पीएम रु तुम स्टार्ट होची ऑनलाइन अप्लाई क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन 29 जून मान 30 जून रु 30 मे रु 29 जून पर्यंत 29 जून राति 11:59 पर्यंत तुमको तमे अप्लाई करि परिबो रेगुलरली मेल चेक करथिबो तमरो ओपीटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन तुमको मेल रे आसी पारे चेक पाए आ जदि भी किछि इशू अछि जदि भी किछि प्रॉब्लम अछि तमरो ताले तळे देता कांटेक्ट नंबर रे 10 am टू 5 pm भितरे वर्किंग डेज रे 10 am टू 5 pm वर्किंग डेज रे
कॉल करी कांटेक्ट कर परिबो। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज सेशन ओपीडीसीएल जेएमटी 2025 एडवर्टाइजमेंट फुल डिटेल। नेक्स्ट सेशन में हमें देखिबा अलग किछ। जो मैंने चैनल को जाए सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ओपीडीसीएल जेएमओटी और जेएमटी रिलेटेड कोर्स पाई डाउनलोड करो पावर इलेक्ट्रिक्स मोबाइल ऐप। थैंक यू।